জরানি কক পান্ডাও যত্ন লামসগো তিনি জরানি কক পান্ডা নাইটংনাय रत्न তিনি आं 14 तारिख जुन 2026 सालमारिनि बेबा कक तुमा नरनो याफाना बागि फाइका जरानि कक पान्डावो पुलियानो जरानि कक पान्डावो नरनो अपडेट दिनानि साथाय क्लायो ताबुक बाय 5 घंटा सकां माने न नरक साइमानखाना 5 घंटा सकां माने न एकटा हाइजराव बीजेपी सेंट्रल बीजेपी पार्टी सेंट्रल नि स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा बाय मालायमानि भिडियो भाइरल लंखा बुबाग्रा प्रदत्त किशोर देबबर्मा तै तंखा हास्तेनि राष्ट्रमंत्री बृषकतु देबबर्मा इंकाय बतो तिप्रा मथानि ब जीएस इंकाय बृषकतु देबबर्मा बरकरिनो कक सालायमानि कायसा सोशल मीडिया ओ फेसबुक संबित पात्रानि फेसबुक मानलायखा आरो बसैका जे तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट तै मंत्री बृषकतु बाय कायसा नांगौमानि कगलाम सालायखा नै ब भाइरल खायखा आबनो तीनो ताबुकसिनि सोशल मीडिया रगबो जों नुखा ताबुक अरो बुबाग्रा बीजेपी बाय तामो कक सालायखाना जदियो एनडीए नि इनको स्टेट बरक इनको पार्टनर भारत सरकार जे एनडीए बीजेपी सिमिया जत पार्टी ती खाय आर बिसो तिप्रा मथबो एनडीए नि पार्टनर इनके आरो बरकनि कक सालायमानि बिसिङाव केबो नुगनाय सिने रखे कक सापखा कक माने वानसकमानि कक साका जब्रक 2028 तिप्रा मथा बीजेपी बाय बाहाय बाहायके फिल खालायनाय एलायंस पार्टनार ओंगैदा खालायनाय नाकि जानजा जादा बातायनाय आबनो तिनि कगला मंलायखाना हनै खाखामुं राजनीतियाव तै सिजाग्रगनि फियाबा बुबाग्रा जेतैखे कक सामानि नर बुजिखाना अल त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी नि किसासक बरक सिमिसे सिनि दफानि मानथायनि रना नायांगै दङो बुजिया आंगै दङो ताइ जतन सेन्ट्राल काहाम हुनि हिमानि बिसिङनो संबित पात्रा न बहायनो बरक आसुगै कक सालाय मानि कक नगजाखा मांप्लिवो इनके जदि एलायंस ओंगैनो 2028 बातायना हंके त्रिपुरा सारो मुंसापानो मायावै इलेक्शन बादा बातायनो एबा ताबो बसकांगो ताव माननानै थाङै दं तमुनो मानिया हंके बुबाग्रानो हनै लुकरक भुटदार सिनो एबा बुबाग्रा तामो तु बुइनाय लुकरकनो याफारैबा लुकरकनो खाकसांमारिनो इंके अबाहायबो तो ओंगै मानो बीजेपी रक बंनि पार्टी नो सयसनि रनाय जाथिके आसो गरक पाको ग्यां ग्यां तामो ओंगै दं याकारै त्रिपुरा सारंनि मानथायनि रिखे तमा त्रिपुरा मथा नांबा राज्यआव सरकार गठन खालायनायनि आनि जे ताबो जे एनालाइसिस नुगै दंमोन हिंकाके बीजेपी आसनो केंद्र सरकार खालाय दंगो त्रिपुरा सानो मथांमानो बरनि राइट्स न रैमानो जे त्रिपुरा मथा सामा अनुजायि गौमा जागाव चिनि मानथाय नि लैंड राइट्स नि पॉलिटिकल राइट्स नि सोशियो इकोनॉमिक लैंग्वेज जतन डेवलपमेंट तीनो जदि रैमानो का तामगै रैया अंगै दं तुमुनो मुंसापानो रैया ओंखेब एदिसो पाइग्ला खनि हिमातो स्राय स्राय नगजागै थांगा इनके ति एदिसो बो कप्लाय इंमान खंबर जदि राय जाद नं काके के बुबाग्रा बुदा मुंसापानो मान्यावै जा 2028 एलायंस नो एलायंस नि खिंया आलका फानो बातायदि सीपीआईएम नो मुथुबै तनानि बागै तुमुनो आलका आलका रासि देखलाय दं हंके मुंसापानो दाबि मान्या खालाय तनमानि बिसिंति सिमदा त्रिपुरा सारंनि भोट न त्रिपुरा मथापानो मांखे सीपीएम नले मेचेनि बा सीपीएम निले खरसापानो सीट मार्गला खालायनो गे तुमुनो आमानि खालाय दंके बुबाग्रानो 2028 लुकरक भोट दारनो अबदरनि कमेन्ट्स नरनि वानसुमावबो वानसुक मुखिख्लायनि आइदि तामनि हिमबा अन्य पार्टी बाय सलायो जे 25 बছर 35 बছर मुंसा जों मानिया गे ताबुक 10 बছर पानले ताम मानखा त्रिपुरा सारक ना पॉलिटिकल राइट्स ना एकटसी इम्प्लीमेंट नहीं याकेबा तामनो मानखा हनाबा इंके आम हाय तुमुनो मानथाय मान्यानो ओंगै दङ हंके मानथाय मान्यानो ओंगै दङ हंकांके तामनो तुइनाय एलायंस नै त्रिपुरा मथाबाय बीजेपी बसकांनि इलेक्शन न तंनो बर कक सालायो दङ हुनि कांके तामनो ककनो सालाय दंखाना अबनो तै ताबुक ओ जे भिडियो जे ताबुक संबित पात्रानि पेज बुबाग्रानो जे मालायमानि नुकमानि यागुलनो आ ककरक सालाय दंबायखा फरिकाय तिनि जरानि कक पान्डानि पुइलावनो मा साग्रा सिनाय जे जनजाति
सुरक्षा मंच नि बखाखै तिनी प्रेस मिट बरक बसकांगो 24 तारिख मे सालमारिओ दिल्ली नि लाल केल्लाओ थाङैनाय संस्कृति संगम हनै पान्दा खालायमा जागाओ त्रिपुरा हास्टेनि 19 टा लोकब संनि हुकुमु मुकुमु तमुं तामुं रग्न तिनै फुनुगैखा आरो प्राय 1200 जना हाय बरक मानजागैखा फियाबा त्रिपुरा श्री सिटीनि हुकुमु मुकुमु रग्न मोथांनारना बागै आरो जमातिया रकबा गरिया नि वासक रिलायखा गताय कुबनि रकबा जानजा कानमुं चुममुं रचामुं बायखे रेली खायखा आबुनि यागलो बंनि सानमुं कायथामना फनुका तिनि प्रेस मिट खायमानि बिसिंति स्टेट नि कन्वेनर प्रीति मोइते बर्मा ताइ टंखा लगियो याक्सु कन्वेनर अबंके स्वर्ण कुमार जमातिया सं इनके आमनो कारिबो कुबुनि जोदा लोको बसंनि हदकरा रकमानजाखा आगरतला प्रेस क्लाबो बरक साइखाना राखा 3टा दाबिनि बिसिङो त्रिपुरा श्री सिटीनि हुकुमु मुकुमु मोथांनारनानि बागैनाय भारत सरकारखौ तालकायसा केरं स्रामथों जे केरंनि बिसिंतै त्रिपुरा श्री सिटीनि हुकुमु मुकुमुखौ थांतंनाय ओंखाय आबाहाय बरनि जे सानमुं अ सानमुं रगनति फुनुकमानि ताइ बरक आफर थाङै तामताम गतना ओंखा ओंखाय आमनो कारै जे ताबुक स्पेशली जे लोकरंनि मकल कायजेक तमंखा जे त्रिपुरा सरक गुबुनि धर्म नाहाकांके एसटी नि फेसिलिटी कैंसल खादि हिनि हिमानि आ कग्नदा नै सोंजाकमानि यागुलो कग्न थुनर बरफिरका इहि जों कोनो धर्मनि बिरोधिया जे ख्रिस्टान बो तंनाय फियाबा ख्रिस्टान तंफानाव बरकबो आगिनि सिमिसों जे आसायखांखा वाथब्रो बा जे नियम दङ आ माखानि कायजाकमानि रग आकरगनो तिनि हुकुमु मुकुमु सबायजागै तंखा अ कग्न बरक तिनि सानानै जायतखा फियाबा जे बुजिनाय रग बाक्साके अबन बुजि तंखा जे अरब ख्रिस्टानिटी न चाजागि हानैनाय फियाबा खानाय नेगेटिभ बरनि कक अबनति नै बरनि तिनि प्रेस मिट मे सालमारिओ त्रिपुरा हास्ते नंगम तो कुछ कतर खे दाबि खालायजाखा फियाबा आरो बिसिङो ताबुक जे कमन बुखुबाय कक सलायमांके जे त्रिपुरा सारो ख्रिस्टान गांके बरंनो एसटी फेसिलिटी नॉर्थ नि माने आबो आ बिसिङो खबजाक और खबजागिया एक्चुअली सिंगो जागो त्रिपुरा सा ख्रिस्टान मुस्लिम जैन बुद्धिस्ट माराठी गुजराती आबोनि कुनु कक सानानि बथांगि आसे जोंगासिनो दाबि खालायगा जे क्लीन क्रिस्टी संस्कृति रीति रायदा ताबुक फॉर एग्जांपल दिनि नरक जे हरक कक थुमनाय र चिनि बुसकामो जे कक थुमनाय र नरक चिनि त्रिपुरानि भबिष्यत ते आवायनाय एकदिगे आं कायसा दंजने एग्जांपल हिसाबै कायसा जिकोन सा प्रश्न बुंथानि जे नों जदि चिनि 19 ट्राइब्स बिसिं कायसा ट्राइब नि तंखारमदि त्रिपुरी कम्युनिटी नि देबरमा सारनेम चुंसि त्रिपुरा कम्युनिटी नि त्रिपुरा रियां कम्युनिटी नि बरियां सियो जमातिया कम्युनिटी बो जमातिया से बो जदि जमातिया आमानि ओगो आसायै जमातियानि तमुं सामुं रीति रायदा समाजनि जे रीति रायदा चिनि श्री सिटिन सिमि खाजा ओ रीति रायदानो नारंनानि बिनि बतो कायसा कर्तव्य दं आ नं थानि सान प्रश्न हायादोबा दिनि नों जदि देबरमा सारनेम सिका त्रिपुरी कम्युनिटी नि एखाय नों देबरमानि जे रीति रायदा दा जेमन ओ एग्जांपल बिसिं ताकेसे एग्जांपल जेमन जों आसाय फेगा ओंखाय बुमुं फारो वाथाब्रिवै कायजानानि जरा जेफ्रो सिक्लांखा आब्रुवा हायनो हाय वाथाब्रिवै अक्रा साक्रानि आशीर्वाद नावै हाया तांनै बेदि गुलोगै बनि यागुलो बयसजोंखा पुरा पुरिसजोंखा बा कुनो रुकसुक बा इनसिडेन्ट कुनो एक्सिडेन्ट नङै फाना लांला चला आफुरबो तो चिनि समाजि कायसे रीति रायदार जोंले अ रीति रायदानि कमनो सेनारगने बागै सावो धर्म बतामो खाय तंगाबो बिनि बेबा बो ख्रिस्टाना खाय आंतासिमन साका मालयालियाम दा तेलुगु दा मुस्लिम दा मिथां जों बंनि प्रति कुनो बेदा बेबो गरै दिनि गरै खना गरै ते आगामी भबिष्यति बोसन गरै साबो तामो धर्म खाय तं जों गाबोनिनो नायना बथांगिया केबुनि उक्लो जोंनि हामिया साना बथांगिया दिनि कक आपसन एकदम सराय आमुनि बागैनो आंगो जागो साफायबो ग्लाय नंनो कबो कयजाबो जे समाज बा त्रिपुरा राज्य अम हाइद्रनेर हामिया आवाय हामिया बातार बन्दर बिसिंति रगनो आवायलाय जे ख्रिस्टान खायनायनि एसटी नो जों सर्टिफिकेट एसटी कैंसल खालामगोन बागै थाङो अबा हायरक दाबि जों लाङि थांया एकदम क्लियर सर खायजानाय दं हिंदू जारा हिंदू जारा
Okay, actually जनजाति सुरक्षा मन्त्रीनि बखाक्तै दिल्ली ओ थाङै जे आन्दोलन खालामोन आबो बेबागनो जानजांमानि तो कक्साका फियाबा पॉइंट कायसा जे पॉइंट नो आं ताबो फुनुका अबनो गसुइ हारलिया टीएसएफ तिनी त्रिपुरा स्टुडेंट फेडरेशन नि बखाक्तै कायसा प्रेस रिलीज रमानि बिसिंति बरक अ पान्दानक अ जे इंको कक सामानि जनजाति सुरक्षा मन्त्रीनि कक सामानि न बरक कन्डेम खलाइका एक्चुअली कन्डेम माने बरक खादमानि बा अबनो चाजागियाङै बरक प्रेस रिलीज खलाइकाता गा प्रेस रिलीज खलाइमानि बिसिंति नै बरक अबनो सानान नायखा जे अब धर्म न जेहेतु भारत सेकुलार कान्ट्री जेस ब धर्म खलाइमानो अर इंगे तामुइ ख्रिस्टान रखगाके निजिनि एसटी फैसिलिटी नरजांनाय आबो संविधानिक माने न अब कन्स्टिट्यूशन न गरै बरक जे कक साइतंमनि अ कगनो साकाओ बरक फानबक्सिनि कक्साका टीएसएफ नि जीएस हामलो जमातिया प्रेसिडेंट सम्राट देबरमा संग्रक प्रेस रिलीज नि बिसिंति इंकाय बसकां सालावनो तैने कतर जवा फनो खलाइ मानो टीएसएफ आबाकेनो हजाग्रखा नि आ बंनि प्रेस रिलीज फरगे यां हासनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी 12 बছর पुंगै जे सरकार नायकलि तंमानि आरो लाइबुमा रगजाक सामुं अबनते ब ककपिनाय लुकरगनि बिसिंग सगिरनि नाहारबंति तिनि आगरतलानि रवीन्द्र शतबार्षिकि भवन संसा लाइखा जे हास्ते बेरेमनि जनकल्याण शिविर हास्ते बेरेमनि जनकल्याण शिविर बुमुंरुइ मन्त्रका डॉक्टर मानिक साहा मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदीनि सामुं हुमुरगनो बलाइखा ताई अबनो मथां नारनानि बागै नांनाय हनै কক सालाइखा पान्दानि बिसिंति মহাশয়ের কাছে মঞ্চে সম্মানিত অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন অনারেবল মেম্বার সেক্রেটারি ত্রিপুরা স্টেট আজকে আমাদের এই দিনটা সত্যি গর্বের দিন আমরা সবাই জানি একটু ভাবুন আপনারা যদি রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার না হতো তাহলে আমাদের কি অবস্থাটা হতো তো আজকে এই দিনে যার জন্মদিনকে আমরা সামনে রেখে যিনি এই ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কার করেছিলেন যাকে একটু আগে আমরা সবাই এখানে পুষ্প দিয়ে ওনাকে আমরা সম্মান জানিয়েছি কার্ল ল্যান্ডস্টাইনারের জন্মদিন এবং ওনার জন্মদিন 14 জুন তো আমার পূর্ববর্তী বক্তা বিস্তারিত ওনার সম্পর্কে স্বাগত ভাষণে এখানে রেখেছেন যদিও আমাদের সবাই জানি যে এ বি ও বা এবি আমরা পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ আমরা যদিও জানি যে 4টা কিন্তু আসলে আমাদের টোটাল হিউম্যান বিইং এর 8টা গ্রুপ আছে যদি নেগেটিভ আরএইচ ফ্যাক্টর আমরা যদি ধরি আরএইচ নেগেটিভ তাহলে 8 গ্রুপের আমাদের হিউম্যান বিইং এ আমাদের ব্লাড রয়েছে আমাদের শরীরের যে ব্লাড গ্রুপ বা মানুষের শরীরে যে ব্লাড গ্রুপ তার মধ্যে দেখা গেছে 15% নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ আমি যেখানেই যাই আমি কথাগুলো যেহেতু যে কোনো জায়গায় ব্লাড ডোনেশনের বিষয় থাকলে আমি সেখানে যাই এবং সেখানে প্রথমেই যারা ব্লাড দিতে এসে স্বেচ্ছা রক্তদান করতে এসে ওনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি আপনার ব্লাড গ্রুপটা কি তো অনেকে যখন নেগেটিভ বলে তার প্রতি আমার আকর্ষণটা একটু বেশি বাড়ে কারণ যেহেতু এটা খুব সহজে পাওয়া যায় না তো একটা এই দিক আরেকটা দিক হচ্ছে অনেককে জিজ্ঞেস করি যে আপনি কতবার দিয়েছেন অনেকে আছে যে এই প্রথমবার দিচ্ছে তো তার একটা পালপিটেশন থাকে আমি নিজেও মাঝে মাঝে পালস দেখি যে কিরকম মানে জাস্ট চেক করি ওকে এটা হয় কিন্তু আমি জানি আজকেও একজন এরকম দেখলাম যে প্রথমবার দিচ্ছে আমি বললাম এরপর কিন্তু দেখবে তোমার দিতে আর সেই অসুবিধা হবে না মনে হবে যে এটা দেওয়াটা খুব ভালো এবং এতে উৎসাহিত হয় মেইন হচ্ছে যে মেইন ব্লাড ডোনেশনের উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে এই যে প্রচার প্রসারের মাধ্যমে অন্যান্যরা যাতে উদ্বুদ্ধ হয় ত্রিপুরাতে ব্লাড ডোনেশনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে একটা ইতিহাস আমরা সৃষ্টি করেছি আমি জানি না অন্যান্য জায়গায় আমি যখন কলেজে ছিলাম সেখানেও আমি যখন ব্লাড দিয়েছিলাম মনে হচ্ছে যে ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন
মানে এটা কিন্তু নিয়মিত হতো না সেখানে। কিন্তু ত্রিপুরাতে আমি দেখেছি অনেক দিন ধরে, এটা ইতিহাস রয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ কিন্তু অন্য ধরনেরই, একেবারে একদম অন্য ধরনের মানুষ। এখানে কিন্তু মানুষের জন্য তার যে মানবিকতা বোধ, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সময়ে। এবং সেটা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানই হোক বা মানুষের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। আজকাল অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে নেগেটিভ ওয়েতেও কিন্তু সমালোচনা যেভাবে হয়, এতে করে কিন্তু পজিটিভ ওয়ের যে বিষয়টা সেটা একটু সমস্যা হয়ে যায়। হেল্প করবো আমরা, কিন্তু হেল্পটা যেন হেল্পের মধ্যেই হয় এবং পজিটিভ ভাইব্রেশন যদি হয় তাহলে আরো বেটার হয়। যাই হোক, এগুলো হচ্ছে আগামী দিনে অনেকে এগুলোর থেকে অনেকের যার বেস্টেড ইন্টারেস্ট এগুলো করে, কিন্তু এতে করে যে আমি রক্ত দেব এর মধ্যে নেগেটিভ কি হতে পারে? এখন রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে রক্ত একটা পার্টিকুলার টাইম পর্যন্ত রক্তটা, আজকে যদি আমি 1000 বটল এখানে ইউনিট রক্ত আমি এখানে গ্রহণ করি, এই 1000 বটল তো ঠিক তার একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেটা ফেলে দিতে হবে, থাকবে না। তো তার জন্য যদি ফেলে দেয়, এটা নিয়ে হইচই যে রক্ত না দিয়ে রক্ত ফেলে দিচ্ছে। অনেক সময় এটা কিন্তু এখন তো ক্যামেরা বা আমি যেটাকে বলি সবার পকেটে থাকে, এখন ফটো তুলে বলে যে ফেলে দেয়, আর ফেলে দিচ্ছে। এই রক্ত তো অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না, ডিমান্ড ছিল না। রক্ত সঞ্চালন কমিটি হয়েছে আমাদের এখন, ওনারা সব জায়গায় আমাদের যে ব্লাড ব্যাংক গুলো আছে নিয়মিত ওনারা দেখেন সেখানে রক্ত আছে কিনা। তো এই যে ব্যালেন্স করা, যে রক্ত আমার আসতে হবে আবার সাপ্লাই, ব্যালেন্সের মধ্যে কয়েকটা হয়তো বা দেখা যায় যে সেটা ইউজ হয়নি, সেটা ফেলতে হয়, কিছু করার নাই। কিন্তু এটাকে নিয়েও একটা নেগেটিভ প্রচার হয়। আগে বুঝতে হবে সেটা কেন ফেলে দিয়েছে, কেউ কি ইচ্ছে করে কারো রক্ত ফেলে দেবে? তো আমি যেটা বললাম, এই যে নেগেটিভ ওয়েতে প্রচার, আর এর থেকে বড় দান তো আর কিছু হতে পারে না। শিক্ষাদান, বস্ত্রদান এবং প্রচুর এখন দান, ইভেন কিডনি দান এখন হচ্ছে, আপনারা জানেন, চক্ষু দান হচ্ছে, কিন্তু রক্তের উপরে কিছু নেই, রক্তদানের উপরে আর কিছু হয় না। এখন যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আছেন, যারা 18 পার হয়ে গেছে, তারা এখনো আগের থেকে অনেকটা বেশি, কারণ অ্যাওয়ারনেস যত করা যাবে তত বেশি মানুষের মধ্যে রক্ত দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে। 18 থেকে 60 পর্যন্ত আরামসে রক্ত দেওয়া যায়, এবং যারা নিয়মিত রক্ত দেয় 65 ইয়ার্স পর্যন্ত রক্ত দিতে পারে। এখন সেই জায়গায় এখন যদি আমি রক্ত দিতে আসি, আমার নিজেরও কিন্তু লাভ আছে, কারণ আমার শরীরে অন্য কোনো রোগ আছে কিনা সেটাও কিন্তু আজকে যারা ডাক্তারবাবুরা এখানে এসছেন রক্ত নিতে, দিলেই হবে না। একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট রক্ত দিতে পারবে না, ব্লাড ক্যান্সারের পেশেন্ট রক্ত দিতে পারবে না, একটা উদাহরণ দিলাম। আরো বিশেষ অনেক পাড়া গাই হাউসনি মন্ত্রকরা তো অবত মন্ত্রী বখন মুদিন বলাইখা তাবুক ত্রিপুরা হাস্তেও তিনি ফাইজাক আসাম হাস্তেনি আগিনি মন্ত্রী অকরা তাই তাবুক কেন্দ্রনি মন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল ব তিনি ফাইনাই আগরতলানি নতুন নগর গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বুফাং কাইবানি সাল রগै বুফাং কাইখা তাই আবনো রগैनाय ब कक साइखानारका हास्तेनि हामख्राय नर्थ इस्टनि हामख्राय यतिनै कगलाम बा सामुं खलायजागि दंमोनि ताई बिनि जे बारजाना ब खलाय दंलायमोनि क परम आदरणीय प्रधानमंत्री की आह्वान को लोगों ने मान्यता देते हुए, स्वीकार करते हुए आज इसको लागू की है। करोड़ों ऐसे ही सैपलिंग प्लांटेशन की गई है। लक्ष्य है हमें क्लाइमेट चेंज का साथ मुकाबला करने के लिए क्लाइमेट एक्शन लेना होगा। ये क्लाइमेट एक्शन का एक बहुत बड़ा कदम है, तो इसलिए मैं तो मानता हूँ कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम देशवासियों को दिया है, इस कार्यक्रम अगर हमेशा हम पालन करें तो निश्चित रूप से ये देश हमेशा प्रदूषण मुक्त भारत बने रहेगा। फारिके अबखौ केन्द्रनि मन्त्रिनि कक थांखा ताबक जों कक सालायनो तिप्रा सा आमचाइनि कक साना थांखे
jin tipra salukrok to hamya chaya chugya hati shed rok nango wati panting khe mugte phalmaya agor tolo se do nukhung kari phano ma phalyang kha tipra bare ole nukhung ganang shed ganang phalmanu ama herok no thai nya yen bagi tini kereng bisio thangi visit khlai kya MBC Gita Dev Burma 17 Pekorjola janma jayogoni o am chaini kaisa bisio thangi o je shed nok kotal tangnani nangi tongkha a jagarok no thangi naikha naimani logi no kubuni party ya kalainai tipra mothri bana borom phemen rok mangpli nokjakha naini ni chintri kok thomo ang buskango BJP party o juwa musa tongoni ke tabo sing khadwe pia phaiman karon ke khadwe phaiman karon ke ni ADC o mana develop lok kusmanang ya khorang kise kok saimya mana paran bagi samkam khanyam am tu am sumaya kam o karon ni sentini bubagara logi khancho mare na bi theke ira sing bubagara imam na tebo kam krenge trana ni wat juwa musa tong Kunum presiden kari komita samutana kya sengora soy family tongo 16-20 amti meta uga bus kango te sini sikla te phapinai te borok phale tini samu bus kango samutang bagai tini samutang bagai phamaleta beta bus kang phapinai ama hai wajo zakka anmung bitufal Tino jaga hangkai Kalidas bisio se gunda baklai mani pamda o gunda baklai mani pamda ono joining ngai tangai chi 2 in 1 6 family prai 18 buta khai tino joining khaika chini Maharaja Naidulu chini hamjage chini Tipramata Naidulu chini hamjage tini BJP ni o jaga joining khai pika e jung boy se Tipramata jung tini borno khabai khubai lamchugini harka tei je kono problem se hangkai je chin family o phaika borok hangkai chini Tiprasani chini bubagrani Tiprasana phurmani to ha jati ha do pana hamjaknen sabon bagi borno chung belai kan khabai khubai lamchugui borni je kono problem chung hangkai chung borno chobanani ba borobai tongnani borobo chungmai tongnani obai ongi kara potongai tini o jaga kaisa kaham susto bhabe kaisa naithok program kha hambai o Kalidas je bisini je amjayo bazar ko puri nai abo oro bazar guri nama khai belai kano kaisa petitik obostha abo hangkai o jaga ni je bazar set tongmani abo useless ni tome kha joto kichi kplang bai kha nukung kri kha abor guri nai lekha abo no tabo jengte kise repairing khainai o jaga taisa chini market bazar jengte cha songsar pinai o jaga no ekisa bhaikai chini business dik dia ekisa bhaikai develop khaiman abo chung elakan borok bai salaika wan chulaika chung obno ti sanai hechi market se repairing ngai ge tini bo kaisa ro byabostha khlaijaknai obo haike truk o elakan develop khainan bagi chung aglai PPA sini rang bai ta jata market set repairing nai abo khai chini ani MDC fund bank khlairunai duita market set angkai obono mat leveling rok tongo jaga kobang ma samung tongo tui rok tongo angka o elakani boroni pukri khurjanai rok tongo abo khe biking nai abo ang already video by kok salaika bobe kese suitable time ma ang kok salainai o jagani chini taku bukrono bike yang Tripura hasteo hapang naikol thanio jesikpano bolai tongsidi montri bokrok kaham haste naikol ma kaham hamkreng tongo phiaba hasteo kaisen ulotai kaisa rom frejak mani botharjak mani pati mungno tinai khadulaijak hapangno kebengi tongnai bodol rok aroni bisingo tini CPIM Congress tai kubuni juda juda organization bukhatik ko khadomani belaikhen phunuklaijak obo hongkangkai kaisa pati mung pati thangka uskango a pati mungno tuino kaisa report sokpaikya ba anya bhawo koktuma phai sokpaikya je kaisa college o botharjak mani pati mungti Tripura Shanti Niketan Medical College our je staff warden bo ko botharjak gei thangka khorsa sikli a botharjak mani eba thimani no je বিরোধী বা সরকারর তংনাই দল রকঙ্গাকে আবো সাকসাকসে কতক সরে থিও তাবো যে আবনো নুগনা রকঙ্গাকে তাঙ্গি আসো থই তংনানি বস বথার জাগো
আবহাই কক বাংলাই তংমা জরাওনো তাবুক পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ফায়াকো আবনো জরাওনো যে মনীষা দাস नै ওয়ার্ডেন তংমানি বনো নখুঙাव थाङैनाय खातिनि हाफां फादार बदलनि अजा जितेन्द्र चौधरी बर' सायखानारखा जे त्रिपुरा शान्तिनिकेतन मेडिकेल कलेज हास्पातालाव जे थैमानि पातिमुङो बायथांनो आरो थांनो नांगौ होनै वानसुगै बिनि नगो थांमानि अ पातिमुङाव सायमाना बागै एलपि जितेन्द्र चौधरी बिनि बदल ब सायमानका 24 बछरनि सिकलि BBMC अ लेखापरा परिमानि उल त्रिपुरा शान्तिनिकेतन मेडिकेल कलेज बिनि बसाजो माने बरै रगनि हस्टेलाव सामुं तांमानि प्राय 2 बछर सिगांनो आरो जइन मानि ओंके सारिक पास्तानि जरानो किफलि फाइनानि कक फियाबा आरोनि जे हेड अफ द डिपार्टमेंट जुदा जुदा कक सावि बनो नारगै 9टा निसिमि सारा 9टा नि उलो रगो फानो सामुं बेदुगै माने फुंनि 9टा निसिमि सारिक पास्ता बिन सामुं दंमानि फियाबा आबोनि उलो नारगै सामुं तांगो गाव माइका सामुं खलाय आंकाके साख्रिनि सकगै जाना हिनै सिक्रि जाग मानि आबोयाव सामुंनि जे प्रेसार अमसो केंमा बागै बिनि बुफायंनि बार्थडे अ फाइमानलिया जे दिनो अ पाटिव मनीषा सा खामिया हनैबो साका किन्तु अ पाटिमुङो सिक्ला दलसा बुमा बुफा संरन खबै कुबुनि दक थाङै नायखा सेयारनि साकाव बासावैनो बतमुनो साकसांनो बोथारका हनै साकांके अ चेयार आरो बाइके कलायावै तं फियाबा तुमुनो अ चेयार आरो तंगो के ताङै कुचुगो फेन ब बाइके मासुक हर आबाइके न नक बिसिङो कौमा याकुं यापाइनि बाहायनो मारि तंगो के बिसिनानो खबै नकनि जे हालावनो नासिगनेखे ब बुफाज तनो खामि थिक जाखा अब बिनिया भिडिअ क्लिप्स फुनुक जाखा फेननि प्लेट बहायनो कुनु कइया आबोनि बागैनाय ब जे हिलिकमानि उलब बाइके फेन को कतक सरैबा फेन गया तामसानाय कइ थांया आम हेरखनि कक सालायखा इनके फायर सार्भिस नि बरक बाहायनो आरो थांका गोथैनो नाय ना खसावै पोस्टमर्टेम नि बागैनाय नखुनि बरनो याफारिका फियाबा आमतली पुलिस नि SDPO आबनो साकसाकनो बथा साकसाक थैयो हनै जे सामानि आबनो गसिनाय मालिया यां खरकता सिकला न अ बोरैबे हामजालाय तंगो हनैबो ग्रेप्तार खालायका पुलिस रमखा गे दरबानगो तिसा मानि उलोनो रिमान्ड त्लां जाखा पुलिस कय मानि उलो आ पार्टी मुंनि सालकिया माने कय घंटा सिगां बहायनो बबाय कक्टमा मानै अ जागाव थांका फियाबा बनो हाबना रजागलिया आबाहाय रखनिबो कक साका ताबुबो त्रिपुरा शान्तिनिकेतन मेडिकेल कलेज केवफानो बरनगो फाइया शान्तिनिकेतन मेडिकेल कलेज जे अ पार्टी मुंमन यागुलो बं नकनि बरबाय केब कक साना नाया आबुइनो बरताबो केब रिमोट कंट्रोल खलाई दङ आबुनो ता थांनि रखनिनाय आबुइनो दुइटा भिडिअ क्लिप्स बहायनो आरो भिडिअ क्लिप्स फानके दगा सबाय मानि रग नुक जाखा ताइ काइसाके भिडिअ क्लिप्स संके खरकसा दगा सबाय मानि रग पार्टी मुं अबाकेनो एलपि जितेन्द्र चौधरी प्रेस मिट खाइने ब तिनि थाङै नायमानि कक ताइ बनो स्कुल केबल रम फ्रेवनियो बोथारका गांके आबरक रमनानि सानकाबो এটা ইতিবাচক একটা রাজনৈতিক ঘটনা আমি বলবো অবশ্যই যে সংবিধান মঞ্চ তৈরি করে যারা বামপন্থী সমর্থক এবং কংগ্রেস দলের সমর্থক এই আইনজীবীরা তারা জোরবদ্ধভাবে লড়েছেন এবং লাগাতার সম্ভবত এটা চতুর্থ জয় 2018 পর ভারতীয় জনতা পার্টি আরও বহু সংস্থা জোর জবরদস্তি এবং আরও নানা উপায়ে দখল করলেও এই সংস্থাতে এখন দাঁত বসাতে পারেনি। এতে এই ত্রিপুরার যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তারা যে পেশারই হন বিজেপির রাজনীতিতে তারা অত্যন্ত যে বিরক্ত এবং এটাকে সমর্থন করে না এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে যেমন তার প্রমাণ হয়
তার সাথে আর একটা জিনিসও প্রমাণিত এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে, যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, এটা ল্যান্ডসের নির্বাচন হোক, প্যাক্সের নির্বাচন হোক, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচন হোক, বা এই আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েত, তার সাথে বিধানসভা, লোকসভা, এডিসি, বিজেপির যে স্থান নেই, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মন থেকে যে বিজেপি উঠে গেছে, তার প্রতি যে মানুষের ঘৃণা, এই বারের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এটা আবার নতুন করে প্রতিফলিত হয়েছে। তা আমি বলবো, এই ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে যে সংবিধান মঞ্চ তারা LOP जितेन्द्र चौधरी यागुलो कांग्रेस बाहाय तिनि प्रेस मिट खायका भारतनि कन्स्टिट्यूशन संविधान क्राक खालायनानि चबा सकाङै tlangनाय गेरं गोरों रक तिनि प्रदेश कांग्रेस भवन ककटथुनि पान्डाखायाव ककसाका प्रदेश कांग्रेस स्पोक्सपार्सन प्रबीर चक्रवर्ती बसाका मिया त्रिपुरा बार एसोसिएशन नि बोटो जे केरं गोरों रक जे सय संविधान मोथांनि बागै लगिरवैनो संविधान बासाव मंचनि कैंडिडेट डकप्लाय इंखा हास्तिव जत दरबानगनो जे ताबुक बरक बांगमानि थायंके बीजेपी खाफुरजांनाय रक नि बरक बांगफानो बुट निजराव बरक अनेक वान सक्का आबुइनो प्रबीर चक्रवर्ती कक्सिल जाका हास्तेव हामग्रायनि आवायमुं जेसेबां ओङै तंनि मुख थाङोके आबो उसलो जागनो आबुइनो बेकार संखारबो बारि तंखानि साका बं प्रेस मिटनि बिसिंतै সরকার এবং শাসক দল তাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব। অনুগ্রহ করে আমি চেষ্টা করব যত সংক্ষেপে মূল বিষয়টা তুলে ধরা যায়। যদি খানিকটা সময় বেশি ব্যয় করে ফেলি, আমি তার জন্য আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি এর শুরুতে, এই বিষয়ে যাওয়ার শুরুতে, আপনারা জানেন গতকালকে আমাদের রাজ্যের যে এবং দেশেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ মধ্যবিত্তদের মধ্যে আমাদের যারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করছেন, সেটা আইনজীবীদের সংগঠন ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন, তার নির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনে শাসক বিজেপি তাদের যে পরিচালিত আইনজীবীদের সংগঠন, তার বিরুদ্ধে আমরা 18 সালে যখন আমাদের দেশে এবং রাজ্যে আমাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলি একের পর এক কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল, চরম আক্রমণ নেমে এসেছিল, সেই সময় আমরা যে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ তৈরি করেছিলাম, সেই মঞ্চ আমরা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলাম এবং ফলাফল জেনে গিয়েছেন। আমি সেই সম্পর্কে উল্লেখ করতে চাই না। যেটা উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে এই, সংখ্যার বিচারে সব আদালতেই দেখা যাবে বিজেপির আইনজীবী সংগঠনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। তারপরেও তারা পরাজিত হলো কেন? এটা হচ্ছে দেশের বাস্তব চিত্র, এটা হচ্ছে রাজ্যের বাস্তব চিত্র। বিজেপির অভ্যন্তরে সৎ নিষ্ঠাবান সে আইনজীবী হোক আর অন্য যে কোনো অংশের মানুষই হোক, এদেরকে আর মেনে নিতে পারছে না, মানছে না। এটা শুধু আদালতের বিষয় নয়, এটা সার্বিক যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তার প্রতিফলনই এই নির্বাচনে ঘটেছে। ফলে আমি ওই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী
নির্বাচক মণ্ডলী যারা প্রধানত বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট করেছে, এরা শুধু আমাদের প্রার্থীদেরকে যারা জয়ী করেছে তাদেরকেই না, এর বাইরেও যারা বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট করেছে তাদের সকলকে আমি প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের বিজয়ী প্রার্থীদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী দিনে আদালতে আমাদের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তারা যেমন কাজ করবে, গোটা রাজ্যে গণতন্ত্র রক্ষা, সংবিধান রক্ষার যে লড়াই, সেই লড়াইকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তারা আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করবে। 25 সালের মধ্যে আমাদের দেশে যে সরকারি তথ্য, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী যে তথ্য, এতে জালিয়াতিদের যেমন তথ্য আছে তেমনি যে তথ্যটা আছে সেটা হচ্ছে এই সময়ে কত তফসিলি জাতি হিন্দু আর কত তফসিলি উপজাতি মানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ খুন বা আক্রান্ত হয়েছে, আর কত মহিলা, এই অংশের মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। শুধু মহিলা না, ওই অংশের তফসিলি জাতির অংশের বিশেষত কন্যা শিশু কত ধর্ষিতা হয়েছে, সরকারি রেকর্ড যা আছে তাই আমি এখানে উল্লেখ করেছি, দেখে নেবেন সেই তথ্যটা। কি ভয়ঙ্কর চিত্র। আর সর্বশেষ হচ্ছে আমাদের দেশের শঙ্করাচার্য, ওনার হিন্দুত্বের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে কার কাছে? মোদি শাহদের, যারা ওই অধার্মিকদের হাতে আজকে ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে, তাদের হাতে এই আক্রান্তরা, তাদের হাতেই যেমন আক্রান্ত হয়েছে, শঙ্করাচার্যকেও তাদের হাত কাছে হিন্দুত্বের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, দেশের প্রধান বিচারমন্ত্রী দিতে হয়েছিল, গাভাইকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, আদালতে তাকে আক্রান্ত করেছিল মোদিজি নীরব। তারপরেও বলতে হবে হ্যাঁ মোদিজি রেকর্ড করেছে। বেকারিত্ব ছেয়ে গিয়েছে আমাদের, সেই সম্পর্কে বলতে চাই না, শুধু বলতে চাই এখন যেটা নিয়ে ভারতবর্ষ জ্বলছে এবং জ্বলারই কথা, এটা হচ্ছে ভারতের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পিত চেষ্টা। নিট বা সিবিএসই বা ওই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির পরীক্ষা, শুধু তাই না, জেই সহ জয়েন্ট এন্ট্রান্স, সর্বত্র জালিয়াতি। এখানে তথ্য আছে যে 15 সালের আগে কত হয়েছিল, 15 সালের পরে কত হয়েছে। শুধু 15 সালের থেকে এখন পর্যন্ত 26 মে পর্যন্ত যে তথ্য, 79টা প্রশ্ন লিকের শুধু ঘটনা ঘটেছে। 48 বার পুনর্পরীক্ষা হয়েছে। এতে শুধু কয়েকজন চেয়ারম্যান হেন তেন তারাই দায়ী? বিষয়টা এমন না, সাধারণ, এটা কোনো সাধারণ অপরাধ, সাধারণ দুর্নীতি না, কিন্তু অর্থ উপার্জন না। শুরু হয়েছিল মোদি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, সেই সময় গুজরাটের কয়েকটা কোচিং সেন্টার ছিল মোদি বান্ধবদের। সেখানে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পূর্বে যে সমস্ত অর্থবানরা 20 লক্ষ টাকা জমা করতে পারত জয়েন্ট এন্ট্রান্সে। খাবারে তাদের মুখুকচং নগ্ন তাকে কক মিয়া হরন রেজাল্ট বাইরেখা ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশন এবা এডভোকেট রকনি অর্গানাইজেশন আবনি রেজাল্ট তো যে কাপ্লাইনের কক সাকা ফিয়াবা আরো যে হাস্তেও হাপাং বিজেপি তি তখন বিজেপি নো খাফরনাই রক 5টা মানसिও তাই 10টা জায়গাও হংকাকে সংবিধান বাঁচাও এবা বিরোধী দলনি আদং রক মানখা আবুবাই টিটিএডিসিও বিজেপি বুথ চেয়ারম্যান ইয়াগুলো হাইনো হাই আরো কেরংক্র রকনি আরো বাহাইনো বিজেপি চেয়ারম্যানি কক্তমা নৌজাগै ফাইকা আবनो बिदि फुरनान थांलाक जरा तो लग हंकाय आं ताबो ताकाइसा इंकोनि कक जे तामसानाय
फेकजानाय माने तो सालबरम बरम रम जागै दङ तिनि सिदिं एखा खाना फेनसिदिल तिनि सिलाय टाइम दिनोके ओ जे गोबांमा बिजरा माने र गे हाकर बिसिङाव 3टा ड्राम फबजाक आरो टोटेल 129 केजि हाय सिदि मानजाखा तिनि मांप्लिवो कासे फैमानि गाके अब उनकोबो खाकनि सोनामराबो खाकनि आमचायो बेलाखे वानमा सिंचा मिया हरसाबो बिसिंति हुइजे कक्टो माने उनको कमलनगर उगिरा टिला वार्ड नम्बर 7 सोनामरा थानानि पुलिस थाङैनि आइतुगै 129 केजि 80 ग्राम माने 130 केजि हनमांखा सिदिक्रान 3टा ड्राम हाकर मानखा गयाबनो ती काइसे केस रेजिस्टार खालामगा पुलिस एनडीपीएस रायजाति 1985 एनडीपीएस रायजाति बरनो रमजाखा के खाबानि ताजे बुखुकसं तिनि जरानखौ पाने पाइथाक बखागो लोको हामक्राय सामं बटांगो थै आफार लाइमानिबो बेलायखे कतर सामं तानि हिमबा थै बरनि बसागो सिमिनो सनामै मानो इंगे बरक जे खा कावै खा स्राङै लोकरक दम थांनानि हामियारक दम थांनानि थैने नायजनो थैमुंनि कातिरान बागै जे थै रनानि सगाङै फाइनाय आबो कासे कतर डोनेशन इंगे आबो हाय पान्दा तिनि प्रगाबो बनो संसाका हास्तेनि मन्त्रका डॉक्टर मानिक साहा बनो हास्तेनि हेल्थ बो मिनिस्टार बा आबनो बनो बिनि मानजा मुबाय तिनि थैरक या फरमानि बिसिंतै कासे लोको हामक्राय सांबतांखा आबनो काइसा काहाम ककमानि बिसिंगो खातंगानि मांपली এখানে একটু আগে আমরা সবাই দেখলাম এবং সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে একটু আগে এত সুন্দরভাবে উনি বক্তব্য আমাদের সামনে রাখলেন আমাদের আদরণীয় শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল जी सर्वदा हम लोग बोलते हैं सर्वदा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटारवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया এবং সবাই আমরা জানি যে ফরমার চিফ মিনিস্টার অফ আসাম ওনাকে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে এবং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার তরফ থেকে ওনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি মাননীয় শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালজি যখনই এখানে আসেন এটা ভাইব্রেশন সবসময় আমরা দেখেছি তৈরি হয় এখানে ওনার বলার মধ্যে যেভাবে মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করেন যেভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপনা রাখেন তাতে করে কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা ইন্সপাইরেশন সেটা হয় এই আজকেও আমি দেখলাম এবং সেটা সবসময় থাকবে এবং মাতা ত্রিপুরী সুন্দরীর কাছে আমি প্রার্থনা করব উনি এইভাবে আমাদের ত্রিপুরাতে বারবার আসুক এবং আমাদেরকে ইন্সপায়ার করুক আজকে মঞ্চে আমাদের মাঝে সবার পরিচিত মুখ সবার প্রিয় আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার এবং বিধায়ক আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনিও খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে আজকে বক্তব্য রাখলেন আমাদের মাতাবাড়ি কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রী অভিষেক দেবরায় মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ইনচার্জ যিনি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের শ্রী বিশ্বজিৎ শীল মহোদয় তাছাড়া যিনি স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন সেক্রেটারি আইসিআই ডিপার্টমেন্টের ডক্টর পি.কে. চক্রবর্তী উপস্থিত আমার সামনে এখানে বিশাল কুমার गाय खाबोनि तावदे बुकुक चंग ताइ काइसा कक तमा ताबुक सानजा जरावन किया सकैमानि जे खादुमानि फुलुक लाइमानि कक तमा अबंकाय CPIM नि एबा याक्सि बदलनि रोंसोरनाय मथा SFI TSU बखाक्तै
बसंताई इंटरनेशनल इशू रंगनो तैनाय तिनी सानजा दामसिनी सा सालसबले दामसिनी जराव बर एसएफआई टीएससी नि बखाक्तै काइसे खादमानि फुंजाखा कक्सिल जाखा सालकिया सेकांजे पार्टी मुङो थैमानि रगै जे भारतनि तैति थक्तै जाक काइथाम जाहाजनि साकाव खरकटाम भारतनि बर जे नाबिक खनजागता आबो नेवी इनके थैका हरमुज जे हालक आसाइखा आबनो कितिङै केन्द्र सरकारनि सामुं माने केन्द्र सरकार जे खालाय तमानि खालाया नै सोमुंथि साबै बर खादमा फुंलाइखा खवाइनि निपेन चक्रवर्ती एभिनिउ निसिमि खादमानि हिम्मतक सेंलाइखा बरनि खादमानि फुनुलाइमानि बिसिंथि डिवाइएफआई हास्ते कासको पलास भूमिक ताई गौतम पाल एसएफआई नेता सागर दास सरक मानजाखा এর মধ্যে হরমুজ এলাকায় এখনো পর্যন্ত 7 জন ভারতীয় নাগরিক তারা নিহত হয়েছেন লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক যারা ইরানে আছেন মধ্যপ্রাচ্যে আছেন তারা একটা অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত তারা দিন যাপন করছেন তাদেরকে উদ্ধার করার প্রশ্নে তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে এবং হরমুজ এলাকা দিয়ে যে পণ্যবাহী জাহাজগুলো ভারতে প্রবেশ করে এবং এই পণ্যবাহী জাহাজগুলো ভারতে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে যে ভারতীয় নাবিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন তাদের নিরাপত্তার জন্য ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে নীরব ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে উদাসীন এই ঘটনার ধিক্কার জানিয়ে আমরা 4টি বামপন্থী ছাত্র যুবরা আজকে লড়াইয়ে নেমেছি এই লড়াই দলমতের লড়াই না এই লড়াই শুধুমাত্র পতাকা দেখে এই লড়াই হয় না এই লড়াই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আমাদের ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব এটাকে রক্ষা করার লড়াই নরেন্দ্র মোদীর সরকার সেই লড়াইয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ আত্মসমর্পণ করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে কাজেই এই ঘটনার আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি ঘৃণা জানাচ্ছি এবং যে হরমুজ এলাকায় পণ্যবাহী জাহাজ নিয়ে যারা ভারতে প্রবেশ করছেন তাদের নিরাপত্তা আমরা দাবি করছি गाय खाबानि तादे बुखोकचों जरानि कक पानेनि बिसिंति आंगरनो जे मानसाकतो आपडेट फुनुका गाय ताबक तिनि बागै जरानि कक पान्दा आसुं सितुं नरनि बागै किसा आवाय मुं तंगो आबो आवाय मुं किसा नायमानि बिसिंति याप्रि बारगुमानाय आबो किसा नायग्रादि याफारमं at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Shape your future with technology at NALET Agartala. Under NALET, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. Take the first step towards a successful technical career. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822459 or email agartala@nalet.gov.in. NALET Agartala, your gateway to a digital future. Edufators Group of Institutes or GNM course tabuk admission tlangi tongo Nandanagar Marakpara Agartala Nurse ngai samung tangna bagai nangmani bebak manai teacher tai faculty rok bai or phorongjagui tongo o course obo kaisa world class GNM Nursing and Paramedical Science Institute TNC ni go simung manjak o Institute class 12 pass angkhena
आर्ट्स साइंस कमार्स जेसेबो स्ट्रीमो परिवी 35% मार्क्स तंखेनो और एडमिशन कलाइसेकेनो मानि मानाय तै नरनि इमांनो मुखां सनामै मानाय और परिनाय ST SC OBC तै माइनरिटी बेरेमनि लुकुरक बहायनो लाकाय हायाखैबा 100% स्कलारशिप bo rojaknai hostel tongnani bohaino sep tongnai girls tai boys rangki sabanyo porina bagui tabuno kok shahordi orni admission ni coordinator somrat deborma bai joto dalni lab tai nangmani facility roi oro GNM course phorongjagui tongo Agartala Nandanagar Marakparani Edufators Group of Institutes Edufators Group of Institution और एडमिशन चली दो जरा जे क्लास 12 पास आउट उन्हें रोइबाके कैसे सुविधा गाहाम नरक जदि नार्सिं परिणाम चुनखाके और फाइ परिमाण आरो जदि एडमिशन निबाके नरक जुगाजुग खाइमान खामानि दादा बुसं तिनि जल कक पान्डा सों सितुं खातासे कुबरि कक तमा तुइ फाइल हनि कक कासारो जतना हाबाय